बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, बल्दियाती नुमाइंदों को इलेक्शन तक माजूल बनाने की तजवीज़, मुतादिद अफसरान को सूबा बदर करने की भी सिफारिश तैयार। इलेक्शन कमीशन कल इजलास में फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती नुमाइंदों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने की मंजूरी ली जाएगी। ट्रांजैक्शन अफसरान से माली इख्तियारात भी वापस लेने पर गौर होगा। बल्दियाती नुमाइंदगान को इंतखाबात के बाद बहाल करने पर मुशावरत होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान इस्लामाबाद पहुंच गए। इस सवाल से मजीद बात कर लेते हैं। आज़ाद नौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अहम इजलास कल सुबह 11 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर से इस्लामाबाद में होगा। इजलास में सिंध में बल्दियाती जो आम इंतखाबात है इस हवाले से गौर किया जाएगा। इस इजलास में शिरकत के लिए सिंध के चीफ सेक्रेटरी जो है फ़ख्र आलम जो है बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने जो है सिंध हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर कल के इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान IG सिंध भी इस इजलास में शरीक होंगे। इजलास में सिंध में आम इंतखाबात के हवाले से गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ सिंध में जो इंतजामी अमूर है उन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से निगरान हुकूमत की जानब से इस वक्त आम इंतखाबात से कबल जो बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदगान है उनको माजूल बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। इस हवाले से सिंध में आर्जी तौर पर जो सरकारी अफसरान है उनको एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियाती काउंसिल में लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। ये मामला कल के इजलास में ये चीफ सेक्रेटरी सिंध बाज़ाब्ता तौर पर निगरान हुकूमत की जानब से मौक़िफ़ रखेंगे। जो है इस वक्त जो बल्दियाती काउंसिल्स हैं उनके इख्तियारात बाज़ाब्ता तौर पर कल ऐलान किया जाएगा। ठीक है आज़ाद, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आजिज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, कुछ देर कबल जब ये खबर आई थी तो यही बात हो रही थी कि इतनी मुश्किल से तो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इतनी मुश्किल से तो अवामी नुमाइंदे चुन कर आए हैं, अब उनको माजूल करने की बातें की जा रही हैं। जी देखिए, ये अभी इसके बारे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे कोई फैसला नहीं हुआ है और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारों का कहना है कि सिंध में बड़े पैमाने पे सरकारी ब्यूरोक्रेसी में तो रीशफलिंग का फैसला हो चुका है, जिसकी कल के इजलास में इलेक्शन कमीशन से मंजूरी दी जाएगी। अलबत्ता इस पे अभी इलेक्शन कमीशन और निगरान गवर्नमेंट दोनों में एक उलझन है कि ये जो बल्दियाती नुमाइंदों का मसला है, जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उसके बारे में क्या फैसला किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जब ये बात जाएगी तो ये मामला सिर्फ सूबा सिंध तक फिर नहीं रहेगा, दूसरे सूबों में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, KP में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, तो फिर उनका क्या होगा? सिर्फ सिंध का मसला ये नहीं होगा। तो इसके बारे में अभी भी किसी हतमी राय पे नहीं पहुंच सके हैं निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन। अलबत्ता कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में इजलास है जिसमें सूबा सिंध से चीफ सेक्रेटरी सिंध जाएंगे और तमाम सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करेंगे, तो कोई फैसला हो सकेगा। लेकिन इसमें अभी भी ये इम्कान है कि शायद कल के इजलास में बल्दियाती इदारों को माजूल करने का फैसला ना हो और पहले मरहले में जो है बड़े पैमाने से सूबाई ब्यूरोक्रेसी में रीशफलिंग का फैसला हो। अच्छा आजिज़, ये बताइएगा कि अगर माजूल करने का फैसला हो जाता है तो क्या मेयर का ओहदा भी बेअसर हो जाएगा, उसका भी इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, और अगर इख्तियार कुछ लिमिटेड हो जाएगा तो वो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी? उसमें तो फिर सीधा सा तरीका ये होता है ना, जब मुंतखब बल्दियाती इदारे माजूल होंगे तो फिर उनकी जगह पे दोबारा सरकारी अफसरान आ जाएंगे। हमेशा ये होता है जब बल्दियाती इदारे माजूल होते हैं या सस्पेंड होते हैं तो उनकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं और फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गवर्नमेंट अफसर बन जाते हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तियारकार हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के इदारों के डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं और तहसील लेवल के इदारों के असिस्टेंट कमिश्नर्स बन जाते हैं। लेकिन इसमें अभी फिर गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि सरकारी अफसरान को इजाफी अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। तो ये सिलसिला बहरहाल एक नया बहरान पैदा होगा मेरा ख्याल है। अगर मुंतखब बल्दियाती सिंध में तो अभी उनको बाज़ाब्ता तौर पे अख्तियारात भी नहीं दिए हैं। ये एक ट्रांजेक्शन पीरियड है जिसमें 6 महीने तक ये बल्दियाती इदारों को चलना है। इस ट्रांजेक्शन पीरियड के बाद इनको मुकम्मल तौर पे फाइनेंशियल अख्तियारात मिलने हैं। अभी तक तो मुकम्मल तौर पे सिंध के बल्दियाती इदारों को अख्तियारात भी नहीं मिले हैं।
इस दौरान अगर इनको माजूर किया जाता है तो एक मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें असेंबलियां वैसे ही नहीं है, जिसमें मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं, मुंतखब असेंबलियां नहीं हैं, इस दौरान मुंतखब इदारे जरूर हैं जो निचले लेवल पे काम कर रहे हैं, बल्दियाती इदारे, अगर उनको भी माजूर किया जाता है तो मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान जन्म ले सकता है ऐसे। ठीक है, आज इस हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है रिजवान अहमद, हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, वजूहात क्या बताई जा रही हैं माजूल करने की? क्या आम इंतखाबात में असरअंदाज हो सकते हैं ये मुंतखब नुमाइंदगान? जी बिल्कुल, देखिए ये हमेशा से उसूल रहा है कि कौमी इलेक्शन जब होते हैं तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती इदारों को उनको 90 रोज के लिए मुअत्तल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये जन्म दे रहा है कि अभी इलेक्शन का शेड्यूल वो कौमी असम्बली का हो या सूबाई असम्बलियों का, वो सामने नहीं आ सका है। और इसके साथ दिलचस्प बात यह है कि ट्रांजिशन पीरियड जारी है। ट्रांजिशन तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अपने ओहदे संभाले हुए, लेकिन 2.5 माह बाद भी ये ट्रांजिशन पीरियड है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सीधा सा मामला है कि जो तमाम वसाइल हैं, अमला है, उनका बंटवारा करना है। इसमें मामूली ताख़ीर हो गई है और अब ये कहा जा रहा है कि इन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। तो जिस तरह हमारे साथी रिपोर्टर अजीज जमाली ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि एक बड़ा बहरान जो है वो शहर को, मिनी पाकिस्तान को, कराची को बर्दाश्त करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी असम्बलियां मौजूद नहीं हैं, ना कौमी असम्बली हैं, ना सूबाई असम्बली हैं। इसके साथ साथ शहर में ADP फंड से जो तरक्याती काम थे या जो मुंतखब नुमाइंदे कौमी असम्बली के थे उनके जो सवाबदीदी फंड से काम हो रहे थे शहर में मेगा ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद, हमें अपडेट करे थे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद थे और आज़ाद नौरियो भी हमें अपडेट करे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। MQM का इलेक्शन कमीशन से नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाने का मुतालबा। वफ़द की इलेक्शन कमीशन के मशावरती इजलास में शिरकत है। MQM वफ़द ने इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ पेश कर दी हैं। कहा है नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की MQM वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बात करेंगे शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। इजलास में जो है शिरकत की थी। MQM के वक्त की क़यादत जो है सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कर रहे थे, जबकि इस वक्त में जो है MQM के रहनुमा जावेद हनीफ और जाहिद भी जो है वो मौजूद थे। MQM की जानिब से इलेक्शन कमीशन के आगे जो है नई मरदमशुमारी के तहत शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा जो है रखा गया है। MQM वक्त का जो है इस मुशावरती इजलास में कहना था कि नई हल्का बंदियों के बगैर जो है इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, जबकि नई हल्का बंदियों के बगैर जो है शफाफ इंतखाबात का इनकाद होना भी नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से MQM पाकिस्तान को जो है हर मुमकिन ताउन की जो है यकीन दहानी करवाई गई है। कल भी जो है आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है मुलाकातें हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है मुशावरती इजलास में शिरकत का दावतनामा दिया है, जबकि कल जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से IG सिंध, IG बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी सिंध और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को भी जो है मुशावरत के लिए जो है तलब किया गया है। ताहम कल जो है इलेक्शन कमीशन की जो है पीपल्स पार्टी से जो है वो अहम तरीन जो है वो मुलाकात होगी, जिसमें आइंदा के इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुतालिक जिन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे मुतालिक मुख्तलिफ उमूर जो है ज़ेरे बहस आएंगे। मुख्तलिफ उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ठीक है शुएब, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर होने वाले ब्रेन ड्रेन ने तशवीश की एक नई लहर दौड़ा दी है। मुआशी सुबहाली और अबतर मुआशी हालात के बायस पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद बाहर जाने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवा रही है। इसकी क्या वजूहात हैं ये जानते हैं पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा आफरीन से। बताइएगा आयशा।
جی اس وقت میں پاسپورٹ آفس کے باہر موجود ہوں. یہاں پر ایک لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے یہاں پر موجود ہے اور لوگ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے, انہیں سے جانتے ہیں کہ کیوں یہاں کے جو ینگسٹرز ہیں, یہاں کی جو ہنرمند افراد ہیں, کیوں وہ پاکستان سے موو کر کے دوسرے ملک میں اپنی صلاحیتوں کو وقف کرنا چاہتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کیوں پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے, کیوں پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں؟ ایکسپینسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ہر چیز گورنمنٹ نے ہر چیز پہ ٹیکسز بہت لگا دیے ہیں, جس کی وجہ سے جو نا بندہ یہاں سروائیو نہیں کر پا رہا ہے. ایک کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے, اس لیے لوگ جو نا یہاں سے جو نا مائیگریٹ کر کے باہر جانا چاہ رہے ہیں. جو چیز بیسک چیزیں ہیں وہ ہیں ہی نہیں یہاں پہ بالکل بھی, نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ تعلیم ہے. واٹ ایور آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں, بیسکس لے لیں, بیسکس تو بالکل بھی نہیں ہے نا یہاں پہ. یعنی کہ آپ اپنی بچوں کو اچھی تعلیم دے ہی نہیں سکتے بالکل. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہیں جا نہیں سکتے, کہیں آ نہیں سکتے. ایکسپینسز اتنے بڑھ گئے ہیں, فیول کے ایکسپینسز ہو گئے ہیں, الیکٹریسٹی ایکسپینسز ہو گئے ہیں, گیس ایکسپینسز ہو گئے, رینٹ ایکسپینسز ہو گئے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ مائیگریشن کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ جتنا بھی ارن کر لیں یہیں پہ جو نا آپ کا خرچ ہو جائے گا. سیونگ کچھ بھی نہیں ہے. آپ فیوچر میں اگر آپ کچھ سیو کرنا چاہتے ہیں, کچھ بچانا چاہتے ہیں, یا اگر اپنی کوئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں, یا بچوں کا فیوچر دیکھ رہے ہیں, نو فیوچر ان پاکستان رائٹ ناؤ. بالکل ناظرین, یہ بات تو واضح ہے کہ اگر ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ تمام لوگ یہاں سے موو کر جائیں گے, اور پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا. پی آئی اے بکنگ آفس کے باہر ملازمین کا احتجاج, پولیس نے کئی یونین رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. مزید بتائیں گے شاہ رخ شاہ. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں پریس کلب کی طرف, جو پی آئی اے کا بکنگ آفس ہے وہاں سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں. اور اس وقت پی آئی اے جو ورکرز ہیں ان کا جو احتجاج ہے اس میں شدت آ چکی ہے. اس وقت میرے عقب میں اگر میرا کیمرہ مین عثمان اگر دکھائے کہ اس وقت احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے. اور آج پی آئی اے کی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے بھی جو ہے وہ گزشتہ روز ان ملازمین پر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کروا دی تھی. آج بھی جب انہوں نے صبح احتجاج کیا تو جو رہنما ہے پی آئی اے یونین کے, ان کو جو ہے وہ حراست میں پولیس نے لے لیا ہے. اس وقت جو یونین کے اس وقت عہدیدار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظم صاحب, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی ناظم بھائی بتائیے گا, آج صبح جب آپ نے احتجاج کیا تو پولیس نے کیا حراست میں لے لیا, اور کن کن کو حراست میں لیا ہے؟ صبح یہاں پہ 9 بجے جیسے کہ ہمارے صدر صاحب کی طرف سے کال تھی, پورے پاکستان میں جو ہے بکنگ آفس 9 بجے سے بند رہیں گے. حسب معمول ہم 9 بجے یہاں پہ آ گئے, ہم نے بکنگ آفس بند کر دیے. یہاں پہ پولیس آئی ہے, اس نے ہمارے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ اور نائب صدر ظبیر حسین چانڈیو, سینئر وائس پریزیڈنٹ محمد اشرف, ان کو ہراسمنٹ کر کے یہاں سے گرفتار کر کے لے گئے ہیں. یہ مینجمنٹ کی طرف سے ایف آئی آر ہوئی ہے ملازمین کے اپنا رہنماؤں کے اوپر, اور دیگر جو 250 لوگ انہوں نے اس کے اندر اندراج کیے ہیں. جی بالکل, دیکھیں ناظم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ عہدیدار ہیں یونین کے, اور اس وقت جو یونین کے لوگ ہیں وہ مظاہرین اس وقت سراپا احتجاج بھی ہیں. اور آج جب صبح جو ہے وہ احتجاج کیا گیا مظاہرین کی جانب سے بکنگ آفس پہ, تو اس وقت جو ہے وہ پولیس نے آ کے 2 رہنماؤں کو گرفتار کیا, محمد اشرف اور چانڈیو صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر کے حراست میں لے کے جو ہے وہ تھانے منتقل کر دیا ہے. اس وقت مظاہرین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں, اور جو دیگر لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج تھی, نامزد تھے, ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ بیل کروا لی ہے. اور اگر ان کا یہی کہنا ہے رہنماؤں کا کہ مطالبات جو ہے وہ نہیں مانے گئے تو احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کیا جائے گا. جی دوسری جانب سندھ میں میڈیکل لیگل کا قانون تبدیل ہو گیا. گورنر سندھ نے سندھ اسمبلی کے منظور کردہ بل پر دستخط کر دیے. بل میں طبی معائنے اور پوسٹ مارٹم سمیت طبی نظام کے دیگر ضابطوں سے متعلق قانون سازی کی گئی ہے. بات کریں گے عاجز ہماری سے. عاجز بتائیے گا مزید کیا کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں بل میں؟ جی ہاں, یہ سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں سندھ میڈیکو لیگل ایکٹ کو تبدیل کیا گیا تھا. یہ بل گورنر سندھ کے پاس تھا اور چند روز قبل گورنر سندھ نے اس پہ دستخط کر دیے, تو جس کے بعد یہ اب قانون بن چکا ہے. اب اس میں ایک نیا قانون یہ لایا گیا ہے ترمیم کے مطابق کہ سندھ میڈیکو لیگل ایڈوائزری بورڈ بنے گا, اور سیکریٹری صحت جو ہوں گے وہ اس بورڈ کے سربراہ ہوں گے. بورڈ میں لیبارٹریز کے لوگ ہوں گے, فرانزک لیبارٹری کے, اور بورڈ میں جو ہے قانون کا ایک ہوگا, صحت کے 2 ماہرین ہوں گے, چیف پولیس سرجن بھی اس بورڈ کا ممبر ہوگا. خاص طور پہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹس میں
मेडिकल बोर्ड के जो कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं, तो वो ये केसेस इस बोर्ड के पास जाएंगे। उसके अलावा जो नया कानून है मेडिकल लीगल का, उसमें ये भी फैसला किया गया है कि पहले इसमें फॉरेंसिक का जो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट या पोस्टमार्टम के फॉरेंसिक की शिक नहीं था कानूनन, अब वो भी बहुत शामिल कर शुक्रिया दिया आपका, गया है। आपने हमें अपडेट किया आजिज जमाली। अब आपको बताएं कि अरबों की मुबैना करप्शन का इल्जाम साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला भी नैब के रडार पर आ गए। एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन पर नैब इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नैब के रडार पर आ गए हैं। अरबों की मुबैना करप्शन का इल्जाम सामने आया है। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला भी नैब के रडार पर आ गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन पर नैब इंक्वायरी शुरू हो गई है। अरबों की मुबैना करप्शन का इल्जाम है। साबिक सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला भी नैब के रडार पर आ गए हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में करप्शन पर नैब इंक्वायरी शुरू हो गई है। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर मुकेश कुमार चावला नैब के रडार पर आ गए हैं। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब बताइएगा, इंक्वायरी शुरू हो गई है मुकेश कुमार चावला के खिलाफ। जिसको लेके कौमी एहतसाब इदारा है जिसने एहतसाब करना जो है शुरू कर दिया है। 15 साल जो है सिंध में हुकूमत करने वालों के खिलाफ जो है इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और एक खत भी लिखा गया है जिसमें जो साबिक वज़रा हैं उनके नाम दिए गए हैं, जिसमें मुकेश चावला का जो है नाम सबसे टॉप पर आ रहा है। जिसमें बताया गया है कि मुकेश चावला के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो उनके घर वाले, क्योंकि मुकेश चावला के घर वालों के खिलाफ जो है इंक्वायरी कमेटी के लिए खत बनाने के लिए खत लिखा है। जिसके साथ साथ ये भी उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से जब ये हुकूमत गई तो के खानदान के खिलाफ जिस तरीके से मोटर एंड रजिस्ट्रेशन विंग और एक्साइज टैक्सेशन में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात का जो है इसमें आगाज किया गया है। तहकीकात का आगाज किया गया है। ठीक है शाहजेब, आपने हमें अपडेट किया। इसी हवाले से मजीद बात करें, नैब कॉल अप नोटिस पर गिरफ्तारी का खदशा। साबिक सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने नैब हुकाम को किसी भी इंक्वायरी में गिरफ्तार करने से रोक दिया। मजीद बात करेंगे, बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंचे हैं और सिंध हाई कोर्ट से उन्हें बड़ा रिलीफ मिल गया है। अदालत ने नैब हुकाम को किसी भी इंक्वायरी में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है। 12 सितंबर तक नैब हुकाम से अदालत ने जो मुकेश चावला के खिलाफ मुबैना तौर पर जो इंक्वायरीज हैं उनकी तमाम तफसीलात तलब की हैं। दौरान समाअत मुहीर मलिक और हैदर वहीद एडवोकेट मुकेश चावला की जानिब से पेश हुए और उनका ये कहना था कि उन्हें अभी तक नैब कॉल अप नोटिस नहीं मिला और मीडिया के जरिए उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि नैब ने उन्हें कॉल अप नोटिस भेजा है और इसी दौरान रात उनके घर पर छापा मारा गया जो कि नैब की बदनीयती को जाहिर करता है। उनका ये कहना था कि गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब कोई भी मुलजिम जिस पर इंक्वायरी चल रही हो वो नैब से ताउन ना करे, लेकिन यहाँ सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है क्योंकि अभी तक मुकेश कुमार चावला को इंक्वायरी का जो कॉल अप नोटिस है वो अभी तक मौसूल ही नहीं हुआ और मीडिया के जरिए ये सारी खबरें मिल रही हैं, जिस पर अब सिंध हाई कोर्ट ने उनको एक बड़ा रिलीफ दिया है और नैब हुक्काम ने कहा है कि 12 सितंबर तक वो। ठीक है, बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हुकूमत और DIG ट्रैफिक से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली है। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि पूरे शहर में डबल पार्किंग हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्किंग प्लाजा बना था, सुना है वहाँ भूत रह रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि पार्किंग के मामले पर बहुत से ईमानदार अफसरान भी मजबूर हो जाते हैं। सिंध हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सूबाई हुकूमत का पार्किंग की इजाज़त देने का कोई इख्तियार नहीं है। चार्ज पार्किंग में फ़ीसों की ज़ायद वसूली और डबल पार्किंग के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने ज़ायद वसूलियों पर KMC हुकाम को कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, शहर की बड़ी शाहराह हो या छोटी शाहराहें, हर जगह हमें ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर दिखाई देती है। इसकी एक अहम वजह चार्ज पार्किंग भी है
جو کہ DMCs بھی کر رہی ہے اور KMC بھی جو ہے وہ کر رہی ہے. آج گلوبل فاؤنڈیشن کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر آج جو ہے وہ سماعت تھی. سماعت میں سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ پابند کیا ہے کہ تمام ان مقامات پر موجود چارج پارکنگ جو لگی ہوئی ہیں ان میں سے ڈبل پارکنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کرایا جائے اور ساتھ ہی ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ ہدایت جاری کی گئی ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سینئر ڈائریکٹر KMC قیوم خان صاحب. قیوم صاحب، اب کس طریقے سے آپ نمٹیں گے، کیونکہ چارج پارکنگ کی فیس اصل کچھ اور ہوتی ہے اور لی کچھ اور جاتی ہے، 50 روپے تک بائک کی فیس لی جا رہی ہے؟ جناب اس پہ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ایک تو کراچی میں ہمارے پاس جو پارکنگ ہے وہ 20% ہے، باقی 80% جو ہے DMCs کے پاس ہے اور کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس ہے. ہم نے اس سلسلے میں یہ شکایتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں ڈبل پارکنگ کی بھی اور وائلیشن بھی ہوتی ہے، لوگ فیس بھی زیادہ لے رہے ہوتے ہیں. تو جس شکایتوں پہ ہم جاتے بھی ہیں، ہم نے باقاعدہ SSP تمام SSPs کو اور کمشنر کراچی صاحب کو لیٹر بھی لکھے ہیں کہ جناب اس پہ پولیس کو ایکٹیو کیا جائے، ٹریفک پولیس کو ایکٹیو کیا جائے تاکہ وہ سنگل لائن ہی رہے. ڈبل لائن کی وجہ سے جو ہے ٹریفک بھی جام ہوتا ہے، تو اس پہ ہم کارروائی کر چکے ہیں. اچھا، ابھی تک آپ نے کسی کے جرمانے وغیرہ کیے؟ جی بالکل، ہم جاتے ہیں تو اگر ہم نے وائلیشن میں پکڑتے ہیں تو ہم اس پہ جرمانہ 25,000 روپے کرتے ہیں اور عموماً ہم لوگوں کو بند بھی کرا دیتے ہیں، FIR بھی کٹواتے ہیں. جی بالکل، جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ FIRs بھی درج کروائی جاتی ہیں. تاہم سخت جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے چارج پارکنگ لگانے والے کانٹریکٹرز کو کہ وہ کانٹریکٹ کے مطابق جو ہے وہ چارج پارکنگ کریں اور اس ہدایت کے اوپر عمل کریں. جی، صدر کے پارکنگ پلازا میں سینکڑوں گاڑیاں پارک کرنے کی سہولت موجود ہے. 5 منزلہ عمارت کی ایک منزل پر 80 گاڑیاں پارک کرنے کی گنجائش ہے. بات کرتے ہیں اقرا عوان سے. جی اقرا. جی بالکل، اس وقت میں پارکنگ پلازا میں موجود ہوں اور کراچی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 2012 میں یہ پارکنگ پلازا قائم کیا گیا تھا. پارکنگ پلازا قائم کرنے کا خاص مقصد یہی تھا کہ شہر میں ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھا جائے. جگہ جگہ جو انلیگل پارکنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانگی متاثر ہوتی ہے اور اکثر جو شہری اپنی گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے جاتے ہیں تو وہ ٹریفک وارڈن کی جانب سے نو پارکنگ کی وجہ سے وہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ان تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک پارکنگ پلازا جو ہے صدر کے مقام پر قائم کیا گیا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے گاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں. میں اس وقت پارکنگ پلازا کے فرسٹ فلور پر موجود ہوں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں جو یہاں پر اپنی گاڑی پارک کرنے آئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بتائیں آپ اس پارکنگ پلازا میں کب سے گاڑی پارک کر رہے ہیں اور کیا یہاں پر آپ کو کوئی خطرہ ہے کسی بھی قسم کا کہ گاڑی چوری ہو جائے گی یا گاڑی کا کوئی نقصان ہو جائے گا عام پارکنگ کے مقابلے میں؟ نہیں، مجھے تو الحمدللہ 5 سال ہو گئے میں یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے آتا ہوں اور 8 دن 10 دن بھی کھڑی رہتی ہے گاڑی، تو الحمدللہ آج تک تو کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا. ہاں اگر ہم نیچے کہیں گاڑی کھڑی کرتے تو لفٹر والے لے جاتے ہیں، پولیس والے تنگ کرتے ہیں، یا پھر کوئی شیشہ توڑ کے چلا جاتا ہے، یا کوئی ریڑے ہیں گاڑے ہیں، کوئی موٹر سائیکل والے ہیں تو اس وجہ سے کوئی ہوا نکال دیتا ہے گاڑی کا، اسٹیپنی ٹائر ہوتے ہیں وہ نکال کے لے جاتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹری تک نکل جاتی ہے. تو یہ پارکنگ پلازا صدر کے علاقے میں نزدیک ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں دوستوں کو کہ یہیں بھی گاڑی پارک کیا کریں، تو بس ہم یہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں الحمدللہ. جی تو آپ نے دیکھا میرے ساتھ شہری موجود تھے اور خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں سرکاری سطح پر اس طرح کے مزید پارکنگ پلازا جو ہے وہ بنانے چاہیے تاکہ شہریوں کو دشواری سے نکالا جائے اور ٹریفک کی روانگی بھی اس طریقے سے برقرار رہے گی اور نو پارکنگ کی جگہ پر جہاں پر انلیگل پارکنگز قائم ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور شہریوں کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ایک محفوظ مقام پر ہوں گی جہاں پر گارڈز جو ہیں وہ 24/7 موجود رہتے ہیں. ان کی گاڑیوں کی نگرانی بھی رہتی ہے اور کسی بھی نقصان سے بچا جا سکتا ہے. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس طرح کے مزید جو ہے پارکنگ پلازا قائم کیے جائیں تاکہ شہریوں کو مزید سہولیات سے فراہم ہو سکیں. جی آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت چلنے والے بڑے آنکھوں کے اسپتال اسپنسر اسپتال میں ایمبولینس معمولی سی کمی کے باعث 4 برس سے ناکارہ کھڑی ہے. مزید بتائیں گی رابل اشرف. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ماتحت چلنے والے بڑے اسپتال میں اور یہ لی مارکیٹ کے پاس یہ جو اسپتال وہ قائم ہے اور آنکھوں کا بڑا اسپتال ہے. اور یہاں کی ایمبولینس کی میں صورتحال آپ کو دکھاتی چلوں تو صرف یہاں پر ایک ہی ایمبولینس ہے. میرے کیمرہ مین فرحان احمد آپ کو دکھائیں تو اس کی حالت کافی جو ہے بڑی ایک ایمبولینس تھی اور اس میں جو ہے اسپتال کا عملہ اور دیگر جو ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے تھے وہ پاکستان کے کونے کونے میں جا کر جو ہے مریضوں کو سہولیات فراہم کرتے تھے، بلکہ نہ صرف سہولیات
सहूलियात फराहम करते थे, बल्कि मुफ्त सहूलियात फराहम करते थे। अब इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसके जो शीशे हैं वो भी यहाँ पर जो है वो टूट चुके हैं, जबकि साथ ही साथ अंदर के अंदर सहूलियात जो है एम्बुलेंस वाली का तकरीबन एम्बुलेंसेस वाली जो है तमाम तर सहूलियात इसमें मैसर थी। जबकि ये मेरे कैमरामैन फरहान आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो इसका गेट है वो भी जो है इस पर ताले लगे हुए हैं इस तरह, और काफ़ी टाइम से जो है ये इसी तरह एम्बुलेंस बंद पड़ी है। मामूली सी ख़राबी के बायस से यहाँ के जो MS हैं डॉक्टर जब्बार, उनके मुताबिक ये एम्बुलेंस जो है 2019 में बंद कर दी गई थी, क्योंकि इसमें मामूली सी बैटरी की ख़राबी थी, जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस इसी तरह बंद पड़ी है। बल्कि इसमें आप देख सकते हैं कि 2 सीटें मौजूद हैं, जिसमें जहाँ पर अमला और दीगर स्टाफ यहाँ पर बैठता था, और दूर पाकिस्तान के दूर दूर शहर चित्राल स्कर्दू वगैरह जाते थे और मरीज़ों को जो है आँखों की मुफ्त सहूलियात फराहम करते थे, दवाएँ फराहम करते थे इस तरह के। और ना सिर्फ ये जो मरीज़ों को दवाएँ फराहम करती थी, बल्कि जो है यहाँ पर इसमें डॉक्टर्स भी जाते थे और तमाम तरतीबी सहूलियात जो है इसमें मौजूद होती थी, दवाएँ मौजूद होती थी। ये यहाँ पर जो हमारी बात हुई उनके मुताबिक ये एम्बुलेंस जो है एक तोहफ़ा दिया गया था, ज़ियाउद्दीन हक साहब ने जो है ये तोहफ़ा दिया था इस अस्पताल को, और अब इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस बिल्कुल नकारा हो चुकी है, और मामूली सी बैटरी ख़राबी होने के बायस जो है ये एम्बुलेंस बजट ना होने के बायस ये एम्बुलेंस इसी तरह जो है वो खड़ी पड़ी है। जी।